Dios le pone un llamado dentro de sí. And there's people that God puts a calling in them. Pero de la única manera que tu llamado se convierte en ministerio es cuando tu apóstol te pone la mano. But the only way that your calling becomes a ministry is when the apostle lays hands. Hasta que no te impongan la mano, solo tienes un llamado. Until someone imposes their hands, it's just a calling. Y con un llamado no puedes operar en el ministerio. And with a calling, you cannot operate in the ministry. Hay gente que tiene el manto, pero todavía no tienen el ministerio. There's people that have the mantle, but still don't have the ministry. Yo espero que alguien esté entendiendo esto. And I hope someone is understanding this. Este hombre tuvo que servir, Eliseo tuvo que servir a Elías por 10 años. Elisha had to serve Elijah for 10 years. Y le voy a decir cuál era su única función. And I'll tell you what his only function was. Esto era todo lo que él podía hacer. And this is all he could do. Dios lo llamó a ser profeta. God called him to be a prophet. Pero escúchame bien. Porque Dios lo llamó a ser profeta no quiere decir que él iba a profetizar. But because God called him to be a prophet, it didn't mean that he was going to prophesy. Ese es nuestro problema. Dios nos llama. That is our problem. God Dios calls pone una us. semilla. And he puts a seed. Pero porque ponga una semilla, But because he puts a seed, no quiere decir que ya es un árbol. it doesn't mean that it's already a tree. Tiene que pasar un proceso. It has to go through a ¿Y process. saben cuál es la única función del profeta? And you know what the only function of the prophet is? Yo estudié ese verso. He studied that ¿Y verse. saben lo único que podía hacer? Espérate aquí. And the only thing that he could do, ¿Saben lo único que, mírame, ¿saben lo único que podía hacer? the only thing he could do, I wanted to, but I'm not going to do it. Hold this. Cuando el... I'm going to water. So bad. Lo único que podía hacer era esto. the only thing he could do was this. El profeta decía, tengo hambre. The prophet would say, I'm hungry. Y venía donde Eliseo. And he would come to Elisha. Y Eliseo tenía que tener una botella de agua. And he would have to have a bottle with water. Esta no es de lo que dicen Silcher como aquella. ¿Y sabe lo único que podía hacer? Era, tengo hambre. He would say, I'm hungry. Y se paraba. And he would stand. Y la única función que tenía hombre era echarle agua en las manos. And the only function he had was to pour water in his hands. Dale, que yo no limpio aquí. Mira este, ¿ves? Dale, He's sigue, going. He's like, I'm going to cleanse the church. sigue. Escúchame bien. Listen to me. La función de él His function era alimentar la semilla de su profeta. was to feed the seed of the prophet. Era ponerle agua a su profeta. It was to put water on his Y hay prophet. gente que dice, ese lo que quiere es una posición porque está sirviendo al pastor. And other people say that that person just wants a position because he's serving the Porque pastor. él lo único que está haciendo es tratando de ganar un espacio. Because all he's trying to do is just to win Lo que la space. gente no entiende What people don't es que understand la función de él is that his function es solamente limpiarme las manos. is only to wash his Es hands. alimentarme la semilla. It's to feed the Pero lo que seed. él no entiende But what he doesn't es que cuando understand él está alimentando mi semilla, is that when he's feeding the seed, cuando yo estoy bien, when I am good, ¿sabe lo que yo estoy haciendo? you know what I am doing? Regando su propia semilla. I am watering his own seed. La semilla que él